ओडिशार वर्तमान बीजेपी राज्य सरकार गोटे विकसित गाँ विकसित ओडिशा लॉन्च कले से संपर्क में मु आपण मान को अवगत करने को चाहूँगी और सारा ओडिशावासी को गोटे वार्ता देवा चाहूँगी जे जेतेबेले मान्यवर नवीन पट्टनायक ओडिशार दायित्व रे थिले सेतेबेले गोटे स्लोगान दिया जाइथिला शहर को जो सुविधा मिलुची ग्रामांचल को से सुविधा जोगे देवा पई सरकार कार्यक्रम करुछंती। आपण मान को कहि रखे भारत वर्षर जदि ग्रामांचल रे प्रथमे कंक्रीट रास्ता हवा आरंभ केही करिथिले सी होउची तत्कालीन नवीन पट्टनायक सरकार एवं ग्रामांचल कंक्रीट रास्ता करने जो आरंभ करते ताकू परवर्ती समय भारत सरकार ग्रहण करते ये होची गाँ विकास कथा। तेणुकरी सेठू धारा आरंभ होता सहर जमीती रास्ता घाट पक्का ग्रामांचल सेमती होईची पंचायत राज विभाग अंडर रे जेते रास्ता थिला पाखापाखि 1,75,000 किलोमीटर रास्ता से अधिकांश रास्ता कंक्रीट करिबारे नवीन पट्टनायक सरकार सफल होते। ग्रामांचल विकास गाँव कोठघर हो अंगनवाड़ी घर हो स्कूल घर को रूपांतरण करवा हो कोटी गाँव में जगन्नाथ धर्मर प्रचार प्रसार पई कोटी शिव मंदिर हो माँ मंगला मंदिर हो बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर हो कि जगन्नाथ मंदिर हो ये सबु कथा को मध्य आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना माध्यम रे पैसा जोगाई दिया जायतिला एवं भारत वर्षर ग्रामांचल विकास रे ओडिशा मध्य पुरस्कृत होता सी थिला गोटे अनन्य परंपरा विकास रो नक्शा जोटा कि परवर्ती समय भारत सरकार अनेक बार ग्रामीण विकास पे ओडिशा सरकार को प्रशंसित करछन्ती एवं आपन कहि रखे विभिन्न पर्याय विभिन्न उपाय रे ओडिशा रे विकास कराइतला ग्रामांचल रे गत वर्ष बाता पूर्व वर्ष आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम रे जेहेतु ओडिशा रे 6,800 पंचायत अच्छी अर्थात 7,000 पाखापाखि पंचायत अच्छी प्रत्येक पंचायत को 50 लाख टंका लेखे अनुदान दिया जाइथिला 3,500 कोटी टंका पाखापाखि दिया जाइथिला। एबे जो सरकार बहादुर आछंदी तांकर बहादुर तो सीमा सरहद नहीं कहले आमे वार्षिक 1,000 कोटी टंका दबु मु 1,000 कोटी टंका हिसाब कली जदि 6,800 बा 7,000 पंचायत अच्छी ताहले 14,80,000 टंका लाखे पड़ुची गोटे पंचायत को एक कथा आपण मानकु मु जणै देବାକୁ चाहे एवं सेई योजना रो 35% पाखापाखि से रास्ता को देवे ता साथी जेते सो आईटीडीए अंचल अच्छी आदिवासी अधिसूत अंचल सेठिकी 40% पैसा खर्च करेंगे एवं ता साथी से माने स्कूल घर पोल क्रीड़ा जाबतीय कथा से रखिछन्ती मु हिसाब करी बाहर कली 1,000 कोटी को जदि आपण 7,000 पंचायत रे हरिदेवे ताहले 15 लाख टंका भाग पड़ुनी ओडिशा रे 50,000 रेवेन्यू विलेज अच्छी एवं 7,000 पंचायत रे पाखापाखि 92,000 वार्ड अच्छी वार्ड पिछा मध्य लक्ष्य पड़ुनी तेणु गोटे पंचायत को जदि अन्यून 15 लाख टंका पड़िबो तांकर प्रकल्प प्रोजेक्ट 3 लाख टंका कम हो पारिबनी अर्थात गोटे पंचायत को अति बेसी 4-5 प्रोजेक्ट जीवो किंतु गोटे गोटे पंचायत रे अन्यून 15 वार्ड अच्छी कोटी 5 गाँ थाई पारे कोटी 10 गाँ थाई पारे कोटी 15 गाँ थाई पारे सबु गाँ को भाग पड़िबो नहीं तेणु एथि मोर गोटे प्रथम प्रश्न होउची
ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟୁନ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ମାତ୍ର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଲେ। କାହିଁକି ରଖିଲେ? ନା ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଆମେ ଡବଲ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତମର 1/3 ବି ଦେଉନୁ। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଡବଲ ଦମୁହା କଥା ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଭାଗ ପଡୁଥିଲା ସେଠି 15 ଲକ୍ଷ ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 1/3 ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭାଗ ପଡୁଛି। ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭୂତ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ। ଇଏ ବିକଶିତ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଶିତ ଗାଁରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯୋଜନା ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାରର ବିକଶିତ ଯୋଜନାକୁ ପୋଲିଓ ରୋଗ ହେଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯୋଉଠି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପଇସା ପାଉଥିଲେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେବ ତାହେଲେ ପୋଲିଓ ଗୋଡ଼ ଉପରେ, ପୋଲିଓ ଚେହେରା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିକଶିତ ଯୋଜନା ସବୁ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକରେ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯୋଜନା, ଦୁଇରେ ବିକଶିତ ଯୋଜନା ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କାହିଁକି ସେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର 80% ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ପାଇଁ। ତାକୁ ପୋଲିଓ ଯୋଜନା କହିବନି, ବିକଳାଙ୍ଗ ଯୋଜନା କହିବନି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହ?